Bien sûr, tu m'as affiné la synthèse, je suis introduction, فيها développement, وعندنا la conclusion. هادو هما les parties اللي on doit bien sûr respecter في la synthèse ديالنا. أول حاجة l'introduction مناش كتكون؟ من 4 ديال les parties اللي هما l'accroche, définition du mot-clé, le plan et la problématique et le plan. Alors l'accroche, définition des mots clés, problématique et l'annonce du plan. عندنا 4 سالي parties qu'on doit respecter في la synthèse ديالنا. ضرورية. أول حاجة l'accroche. ثاني حاجة la définition de mots clés. حنا normalement on donne la définition d'un seul mot clé. La problématique et l'annonce du plan. D'accord. غادي نبداو بالintroduction خلينا نديفلوبيو la conclusion حتى l'introduction اش خصنا يكون فيها. قلنا l'accroche. كيفاش l'accroche؟ Une phrase qui attire le lecteur. اللي كتبين ليا l'importance ديال لو سوجي ديالي. داكوغ. خاصنا واحد الجمله اللي غادي تاتيري لاتونسيون ديال هذاك المصحح اللي غادي يقرا لك لو دوكيمون ديالو. داكوغ. دونك خاصني انايا واحد لا فراز، اون فراز كي اتير لو ليكتور اللي كتبين لانتيغي ديال لو سوجي. باغ اكزومبل حنا هنايا عندنا في هذا لو سوجي هذا شي واحد يقرا ليا لو سوجي وعاد نشوفوا لو دوكيمون. يعني نتوما نهار الامتحان اول حاجه غتقرا لو سوجي ديالك، ثاني حاجه تهز قلم الرصاص وتقرا لو دوكيمون لي دوكيمون ديالك وتحاول انك تسطر على هذوك لي دوني اللي غينفعوك في لا ريبونس ديالك. وي. En Maroc, la stabilité des prix est un objectif fondamental de Banque Maghreb. Ainsi, depuis les années 2000, le taux d'inflation n'a pas dépassé 2%. Après avoir précisé 4 effets négatifs d'une forte inflation sur l'économie et présenté 4 actions de politique économique conjoncturelle pour l'atténuer. Montrer que la faible inflation au Maroc n'est pas justifiée uniquement par les actions de politique économique, mais reflète en grande partie une faible dynamisme économique. مزيان. Alors, أنا شنو عندي في لو تيرم في لو سوجي ديالي؟ قال لك au Maroc la stabilité des prix est un objectif fondamental de Banque El Maghreb. Ainsi, depuis les années 2000, le taux d'inflation n'a pas dépassé 2%. مزيان. دابا حنا كنهضروا على ياش؟ على la stabilité des prix. وهضرنا بلي أن هاد la stabilité des prix c'est un objectif principal ديال Banque El Maghreb. Ça veut dire c'est un objectif principal ديال la politique monétaire. Il vise la stabilité des prix. Depuis les années 2000, le taux d'inflation n'a pas dépassé 2%. D'accord. يعني حققت قدرت بنك المغرب انها توصل لوبجيكتيف ديالها اللي هو la stabilité des prix. Après avoir précisé 4 effets négatifs d'une forte inflation sur l'économie, نتوما راكم عارفين دابا غير ملي كنقرا لو سوجي كنتفكر مع راسي شنو هما les effets négatifs اللي ممكن يكونوا ديال une forte inflation. شنو هما les effets négatifs؟ Oui. La baisse de la demande. Dégradation du pouvoir d'achat. La dégradation du pouvoir d'achat. حيت 100 درهم شحال هذه كانت كتجيب لي بزاف ديال الحوايج، دابا حيت الاسعار غلات 100 درهم ما كتجيب ليا والو. دونك لا dégradation du pouvoir d'achat. زيد شنو اخر؟ Oui, la baisse de la croissance. Ralentissement de la croissance économique. هادو كلهم ce sont des effets ديال لا فورت انفلاسيون. دونك حنا هذا هو اللي مطلوب منا في لو سوجي. خصنا نعطيوهم 4 ديال لي زيفي نيجاتيف ديال هاد لا فورت انفلاسيون. منين غنجيبهم هاد لي زيفي هادو؟ كاين اللي غنجيبهم من الدوكيمون، ولا ما كملوش ليا 4 اللي كاينين في الدوكيمون، ما كاينش 4 في الدوكيمون، غنكمل من لي كونيسونس ديالي. Et présenter 4 actions de politique économique conjoncturelle pour l'atténuer. Donc, اشنو هما les actions اللي ممكن ديرهم la politique monétaire ou la politique budgétaire pour lutter contre l'inflation. ولكن الإشكالية المهمة اللي عندي montrer que la faible inflation au Maroc
n'est pas justifié uniquement par les actions de politique économique, mais reflète en grande partie un faible dynamisme économique. D'inflation n'a pas dépassé 2%. Le Maroc a réussi dans la maîtrise de son taux d'inflation, et cela depuis les années 2000. En effet, ce dernier n'a pas dépassé 2%. Très bien. Oui. Donc, ces dernières années, le Maroc a réalisé son objectif de 30% dans les l'économie. Très bien. Alors, au Maroc, la stabilité des prix est un objectif principal de quoi? La stabilité oui, la stabilité des prix est un objectif principal de la politique économique. D'accord? La stabilité des prix est un objectif principal de la politique économique. دابا هنا هضرنا على شي حاجه هي جينيرال ونشرحوا هذه الفكره ديالنا. علاش لا ستابيليتي دي بري سي ان اوبجيكتيف ديال لا بوليتيك مونيتير؟ حيت راه قلنا بلي لو طو دانفلاسيون من دوبوي 2008 n'a pas dépassé 2%. انا علاش قلت دوبوي 2008 حيت كاينه في لو دوكيمون 10 باش نبدلوا شويه على لو سوجي اللي عطيني. Donc ainsi, depuis 2008, le taux d'inflation n'a pas dépassé 2%. صافي هذه هي لابروش ديالنا تقريبا سي لا ميم شوز اللي درتو حتى نتوما. Au Maroc, la stabilité des prix est un objectif principal de la politique économique. Ainsi, depuis 2008, le taux d'inflation n'a pas dépassé 2%. Qu'est-ce que je vais faire d'abord l'introduction? C'est l'accroche, moraha, la définition de mots-clés. Je vois le mot-clé, c'est l'inflation. Donc, l'inflation, attendez la définition. Oui. C'est général. Donc, l'inflation désigne la hausse durable, générale, auto-entretenue, et donc وصلنا ليش؟ problématique. اش غنديرو في لا problématique؟ ملي غنجيبها؟ من هذا السوجي ديالي. لو سوجي ديالي قالوا لي ابري افوار شتو ديك جوج سطور الاولى خرجت منهم لاكروش. جوج سطور الاولى. من بعد درنا لا ديفينيسيون ديال لو مو كلي. من بعد خاصني نعاود نغفورمولي هذيك لا problématique. Après avoir précisé 4 effets négatifs d'une forte inflation, أنا شنو اللي مطلوب مني؟ هادشي نديرو في الوسخ ديالي. مطلوب مني نخرج 4 effets négatifs d'une forte inflation. هذا السؤال الأول اللي عندي. السؤال الثاني 4 actions pour lutter contre l'inflation. Et la troisième chose, montrer que la faible inflation au Maroc n'est pas justifiée uniquement par les actions de politique économique, mais reflète en grande partie un faible dynamisme économique. C'est-à-dire la troisième chose, d'accord?
4 effets négatifs d'une forte inflation, 4 actions de la politique économique pour lutter contre l'inflation et montrer que la faible inflation au Maroc, la faible inflation, un faible taux d'inflation ne signifie pas que les actions de la politique monétaire ont la stabilité des prix, mais c'est aussi, ça peut refléter un faible dynamisme économique. Tu m'as dit la problématique d'Yalcom. La problématique ماشي هي هاد لي دوز éléments. هاد لي دوز éléments اللي غنخرجوا غيعاونونا باش نجاوبوا على لا بروبليماتيك. انا لا بروبليماتيك اللي غنكتب تما هي ديال مونطري. داكور؟ مونطري. دونك اشنو عاودوا خرجوا لي لا بروبليماتيك. عاودوا ريفورموليو. مونطري قال لك que la faible inflation au Maroc n'est pas justifiée uniquement par les actions de politique économique, mais reflète en grande partie un faible dynamisme économique. Alors, dans le marché marocain, que justifie cette baisse du niveau général? Ah oui? Dans le marché marocain, que justifie cette baisse du niveau général? Donc, c'est سؤال ouvert يعني شنو هي شكون السبب في لا بيس نتاع وي التو دانفلاسيون. Quels sont les facteurs qui permettent à de réaliser cette stabilité? انا اللي عندي مهم هنايا هما جوج علامات. فيبل انفلاسيون والعلاقه ديالها مع فيبل ديناميزم ايكونومي. دونك انا لا بروبليماتيك ديالي شنو خص يكون فيها؟ هذيك فيبل انفلاسيون واش سي لو ريزولتا ديال فيبل ديناميزم ايكونومي. هذه هي لا بروبليماتيك حيت حنا قلنا بلي فيبل انفلاسيون ماشي دائما elle est due à les actions ديال لا بوليتيك مونيتير ماشي دائما. كاين شي مرات فيبل انفلاسيون سي ان سيني ديال فيبل ديناميزم ايكونوميك. ملي كتكون الحاله الاقتصاديه عيانه كترتب عليها فيبل انفلاسيون. وي Est-ce que la faible inflation est une conséquence d'un faible dynamisme économique? Très bien, oui. Justifié uniquement par les actions de politique économique. Oui, bien. Ça fait? Il y a la problématique. Cette faible inflation, bien sûr, c'est la problématique. Cette faible inflation n'est-elle pas le résultat d'un faible dynamisme économique? Pour répondre à cette question, on va présenter dans un premier point les effets négatifs d'une forte inflation et les actions de politique économique menées pour l'atténuer. D'accord? Zid, je suis. Oui, virgule. Pour montrer dans un deuxième point, pour montrer dans un deuxième point. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer le deuxième point? Qu'est-ce qu'on veut montrer? L'inflation signifie faible dynamisme économique. Pour montrer dans un deuxième point que la stabilité des prix au Maroc, reflète en grande partie un faible dynamisme économique. Un faible dynamisme économique. Ça fait تفقيل. Donc دائما l'introduction ديالي كتكون من 4 ديال لي زيليمون.
La première phrase, c'est l'accroche, une phrase bien غنجيبها. Le sujet, ونقدر نستعمل حتى لو دوكيمون ديالي. نخرج اون بتيت فراز نبدل غير شويه من هذاك لو سوجي ديالهم ونحطهم بحال اللي درنا حنا دابا. غير لو سوجي ديالنا عاودنا بدلناه. Au Maroc, la stabilité des prix est un objectif principal de la politique économique. Ainsi, depuis 2008, le taux d'inflation n'a pas dépassé 2%. Donc, on a présenté le sujet d'hier. ثاني حاجة في l'introduction, la définition ديال لي موكلي أنا كنهضر على l'inflation غنشرح ليهم l'inflation. ثالث حاجة كل حاجة درتها في باراغراف بوحدها. نرجع بوان ونرجع لستار، بوان ونرجع لستار. هنا ثالث حاجه قلنا سي لا بروبليماتيك ديالي. لا بروبليماتيك ملي كنجيبها من لا كيسيون ما غاديش نحط لهم انا كاع داك لي كيسيون اللي عطاو ليا عطيني لي زيفي نيجاتيف و لي زاكسيون، لا كنمشي نقلب على لا بروبليماتيك الاشكاليه ديالنا فين كاينه ونحطوها. Cette faible inflation n'est-elle pas le résultat d'un faible dynamisme économique? Point d'interrogation. سؤال. Pour répondre à cette question, on a l'annonce ديال le plan. Pour répondre à cette question, هادشي كيتعاود كاع la même chose غتكتبو. Pour répondre à cette question, on va présenter dans un premier point les effets négatifs. دابا هنا كنشرح لهم كنعاود نكتب لهم هذوك لي كيسيون ديالي. On va présenter dans un premier point les effets négatifs d'une forte inflation et les actions de la politique économique menée pour l'atténuer. هادشي كامل غنديروه في أولا كبيرة. ثانيا كبيرة اش غندير فيها؟ pour montrer dans un deuxième point اش قلنا؟ que la stabilité des prix reflète faible dynamisme économique. إلا كانت عندنا stabilité des prix, ça veut dire بلي راه عندنا faible dynamisme économique. صافي vous avez des questions مفهومة؟ vous allez respecter le même plan نهار الامتحان ان شاء الله. من بعد غادي نعطي لكم واحد لو سوجي غنصيفطو لكم في الواتساب وفي الدار ديالكم غادي تحاولوا انكم تكتبوا لي هذاك لو سوجي مزيان، تبعوا لي هادشي وصيفطوه ليا في الواتساب او لا صيفطوه نتوما صيفطوه ليا في الواتساب باش نصححوا لكم. داكوغ دابا غادي ندوزو لياش ديفلوبمون ديال لا بوست.